सूर्यमंडल सूर्यमंडल सोलर सिस्टम सूर्य सूरज सन आपणा सूर्यमंडलना मध्यमां आवेलो एक तारो छे। पृथ्वी तथा अन्य ग्रहो लघुग्रहो अने धूमकेतुओ सूर्यनी आसपास परिभ्रमण करे छे। वैज्ञानिकों अनुसार सूर्य अने पृथ्वी वच्चेनुं अंतर आश्रे 15 करोड़ किलोमीटर छे। बुध बुध मरकरी बुध सूर्यमंडलना 8 ग्रहोमां सूर्यनी सौथी नजीकनो अने सौथी नानो ग्रह छे। पृथ्वी परथी जोता पोतानी कक्षानी आसपास लगभग 116 दिवस जेटलो समय लागे छे, जे बीजा कोई पण ग्रह करता घणो वधारे झड़पी छे। तेनो आवर्तकाल 88 दिवस पृथ्वीना जेटलो छे, एटले के ते सूर्यनी फरते 88 दिवसमां एक परिभ्रमण पूर्ण करे छे। वैज्ञानिकों अनुसार बुध अने पृथ्वी वच्चेनुं अंतर आश्रे 9 करोड़ किलोमीटर छे। शुक्र विनाश सामान्य रीते रात्रिना आकाशनो आ सौथी तेजस्वी ग्रह छे। शुक्र पृथ्वीनो भगीनी ग्रह गणाय छे। तेनुं बाह्य वातावरण कार्बन डायोक्साइडना सफेद वादळोनुं बनेલું છે। तेनी कक्षा गोळाकार छे। तेने कोई चंद्र नहीं। वैज्ञानिकों अनुसार शुक्र अने पृथ्वी वच्चेनुं अंतर आश्रे 4 करोड़ किलोमीटर छे। पृथ्वी अर्थ पृथ्वी ए सूर्यथी त्रीजो ग्रह घोषित करवामां आव्यो छे। जमीन धरावतो सौथी मोटो ग्रह छे। लाखों करोड़ो जातिओ अने मनुष्यनुं रहेठाण एवी पृथ्वी आखा ब्रह्मांडनो एकमात्र एवो ग्रह छे ज्यां जीवन होવાનું જાણવા મળ્યું છે। 4.54 અબજ વર્ષો પહેલા પૃથ્વીની રચના થઈ હતી। કહેવાય છે કે પૃથ્વી પર હજી 1.5 અબજ વર્ષો સુધી જીવન ટકી શકશે। ચંદ્ર ચાંદ ચંદ્ર પૃથ્વીનો એકમાત્ર કુદરતી ઉપગ્રહ છે। व्यास अने कदना मापमां आपणो चंद्र सौरमंडलना अन्य उपग्रहोमां 5मा स्थाने आवे। चंद्रनो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वीना गुरुत्वाकर्षण करता लगभग 6ठा भागनुं छे। चंद्रने पृथ्वीनी फरते एक परिक्रमा करता 27.3 दिवस लागे छे। चंद्रनो व्यास 3473 किलोमीटर छे। वैज्ञानिकों अनुसार चंद्र थी पृथ्वी वच्चेनुं अंतर 3,84,401 किलोमीटर छे। मंगल मार्स मंगल सूर्यमंडलनो चौथो ग्रह छे। सूर्यमंडलना तमाम ग्रहोमां आ ग्रहनुं निर्जीव पर्यावरण पृथ्वीने सौथी वधु मळतुं आवे छे। वर्षों सुधी वैज्ञानिकों मंगल पर जीवन होवानी शक्यताओं पर संशोधन करता रह्या छे। हवे मंगल पर कोई पण प्रकारनुं जीवन होवानी संभावना नहीवत छे तेवुं मनाय छे। मंगलने पृथ्वी परथी खुली आंखे तेमज सरळताथी जोई शकाय छे। वैज्ञानिकों अनुसार मंगल अने पृथ्वी वच्चेनुं अंतर आश्रे 7 करोड़ किलोमीटर छे। गुरु बृहस्पति जुपिटर गुरु सूर्यमंडलनो सौथी मोटो अने 5मा नंबरनो ग्रह छे। मंगल अने शनि ग्रहोनी वच्चे गुरु आवेलो छे। गुरु मुख्यत्वे हाइड्रोजनथी बनेलो छे। तेमा भारे तत्वोनो खड़कलो कोर पण होई शके छे। तेनी सीमाओं पर तोफान आवे छे। वैज्ञानिकों अनुसार मंगल अने पृथ्वी वच्चेनुं अंतर आश्रे 62 करोड़ किलोमीटर छे। शनि सैटर्न
શનિ સૌરમંડળનો સૂર્યથી છઠ્ઠા ક્રમે આવતો ગ્રહ છે. તે ગુરુ પછી બીજો સૌથી મોટો ગ્રહ છે. વિષુવવૃત્ત ઉપર તેનો વ્યાસ પૃથ્વી કરતાં 9 ગણો મોટો છે. પોતાની ધરી ઉપર એક પરિભ્રમણ પૂરું કરતા તેને 10 કલાક અને 47 મિનિટનો સમય થાય છે. ગ્રહની સૌથી પ્રખ્યાત ઓળખ તેના વલયો છે, જે મોટાભાગે બરફના કણોથી બનેલા છે. ઓછામાં ઓછા 82 ચંદ્ર શનિની ભ્રમણકક્ષા માટે જાણીતા છે. શનિનો સૌથી મોટો ચંદ્ર ટાઇટન છે. વૈજ્ઞાનિકો અનુસાર શનિ અને પૃથ્વી વચ્ચેનું અંતર આશરે 154 કરોડ કિલોમીટર છે. યુરેનસ અરુંગરા યુરેનસ સૂર્યમંડળનો 7મો ગ્રહ છે. તે ત્રીજો સૌથી મોટો ગ્રહ છે. 5 જાણીતા ગ્રહ સમાન યુરેનસ પર નરી આંખે જોઈ શકાય છે. યુરેનસ ટેલિસ્કોપની મદદથી શોધાયેલ પ્રથમ ગ્રહ બન્યો. વૈજ્ઞાનિકો અનુસાર શનિ અને પૃથ્વી વચ્ચેનું અંતર આશરે 284 કરોડ કિલોમીટર છે. નેપચ્યુન વરુણ સૂર્યમંડળનો 8મો ગ્રહ છે. તે એક બાહ્ય ગ્રહ છે. સૌર મંડળમાં વ્યાસની દ્રષ્ટિએ આ ચોથો સૌથી મોટો ગ્રહ છે. આ ગ્રહનું દળ પૃથ્વી કરતાં 17 ગણું છે. વૈજ્ઞાનિકો અનુસાર શનિ અને પૃથ્વી વચ્ચેનું અંતર આશરે 452 કરોડ કિલોમીટર છે. આભાર. ધન્યવાદ.